बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, मीरो के कहानी के एपिसोड नंबर 38 में एक दफ़ा फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है कि आज भी का किस्त आप लोग को पसंद आ जाएगा। नाज़रीन, कल जिधर हम लोगों ने शुरू करते हैं आज वहाँ से कि बादशाह के बेटे ने शादी की तैयारी के लिए सबको बुलाया, तो चुनांचा वज़ीर को ये बात गवारा नहीं हो गया। तो वज़ीर ने अपने बीवी के साथ बहुत फिक्रमंद हो गया और वो लोग शशपंच में हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि बादशाह का बेटा एक कुतिया के साथ शादी रचाए। तो चुनांचे नाज़रीन, वज़ीर ने नफ़रत अंगेज़ अल्फाजों से भरे हुए फिर इस ऐलान को दोबारा दूर दूर तक फैलाया ताकि अवाम इसमें अच्छी तरीके से बाखबर हो जाए। नाज़रीन, इस बातों के करने के बाद बहुत आदमियों ने अपने कानों को पकड़ा और तौबा किया कि ये कैसे हो सकता है कि एक बादशाह का बेटा एक कुतिया के साथ शादी करे। लेकिन बहुत से लोगों को तो बावर हो गया और उसका बात को यकीन किया। लेकिन चुनांचा वक्त गुजरता गया और हफ्ता का मियाद खलास हो गया और बादशाह का शादी का लंगर वगैरह और खाना वगैरह चालू हो गया। तो वज़ीर ने नाज़रीन थोड़ा और भी बातों को इजाफा करके बताया कि एक हफ़्ता तक बादशाह के लंगर में सब के लिए खाना पकेगा, लिहाजा अपने घर वगैरह को छोड़ें और बादशाह के शादी में आएँ और उसके शादी को ज़्यादा रौनक बनाएं, क्योंकि वो इस दिल में नफ़रत रखता था कि उसके बेटी को क्यों बादशाह के लड़का ने शादी के लिए नहीं लिया। इस नाज़रीन बात को और भी वज़ीर ने उल्टा पुल्टा करके थोड़ा पेश करने का कोशिश किया। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने पूछा कि बादशाह सलामत, हकीकत आपका बहू कौन बनने वाला है? तो बादशाह ने फिर मुस्कुराते हुए वज़ीर को बोला कि हमारा वही बहू बनेगा जो तुम बूढ़ी माँ के घर में देखा था, वही कुतिया है। तो नाज़रीन, फिर बादशाह ने इस बात को किया तो वज़ीर को और भी ज़्यादा नफ़रत हो गया। तो चुनांचा ढोल बजाने वाला, गाने बजाने वाले सब आदमियों को इकट्ठा किया और उन्होंने बादशाह का बेटी का शादी को शुरू किया। नाज़रीन, वक्त गुज़रता गया और लोग जमा होते गए। बहुत से लोगों को यकीन आया और बहुत से लोग इस बात को करने के बाद कहके और हंसने मजाक करने लगे, क्योंकि बहुत से लोगों को वज़ीर ने नफ़रत की तरफ धकेल दिया, क्योंकि उसने बोला कि पहली बार एक बादशाह का बेटा एक कुतिया के साथ शादी रचा रहा है। चुनांचा नाज़रीन, शादी का तो आदमी लोग खाना खाता रहा और मज़ा लेते रहे और वक्त के साथ जब उसका निकाही का दिन आ गया तो बादशाह ने अपने इलाके में जो बड़ा मौलवी था उसको बुलाया ताकि वो उसका निकाह पढ़ें और मेहर और वगैरह को उसके लिए मुकर्रर करें। तो चुनांचा नाज़रीन बड़ा मुल्ला को बुलाया और मुल्ला आया तो उसने पूछा कि बादशाह सलामत, मैं तो निकाह पढ़ूंगा, लेकिन आपके जो बहू बनने वाला है तो उसका नाम बताएं। तो बादशाह ने बोला कि उसका नाम है गिसिदुक। तो चुनांचा नाज़रीन उसने अपने दफ्तर में उसको नाम को तो लिख लिया। नाम को लिखने के बाद उसने पूछा कि इसका अभी वारिस कौन है और इसको किसके साथ है। तो उसने सब उसको बोला कि इसका वारिस और पलने पोलने वाला बूढ़ी माँ है। तो चुनांचा नाज़रीन उसने बूढ़ी माँ के नाम में सब चीज़ का साइन पकड़ा और उन्होंने बोला कि अभी दुल्हन को दुल्हा के लिए सजाएं। तो चुनांचा उन्होंने सजा दिया। नाज़रीन, उन्होंने मेहर और हक़ उसको मुकर्रर किया। तो चुनांचा बूढ़ी माँ भी इसके लिए तो खुश हो गया। तो चुनांचा बादशाह का बेटे का शादी तो हो गया और उसका दूल्हा दुल्हन को सजाने लगा। तो नाज़रीन, बादशाह ने हुक्म दिया कि वो अभी शाही महल में दुल्हन को लेके आए ताकि उसको भी दूल्हा के साथ सजा दिया जाए। तो नाज़रीन उसको शाही महल में लेके आया तो सब आदमी ये इंतज़ार कर रहे थे कि उसका बहू कैसा निकलेगा। तो चुनांचा नाज़रीन बादशाह ने किया कि बादशाह ने बहुत अपने इलाके में बड़ा एक बुज़ुर्ग था जो ज़्यादा मुफ्ती और आलिम था, तो उसको बुलाया। तो उसको बुला के बादशाह ने समझाया कि मेरा ये बहू है, इसको कुछ शैतानी मखलूक ने पकड़ा हुआ है, लिहाजा उसका शिक्ल अभी कुतिया का है लेकिन हकीकत में वो इंसान है। तो चुनांचा उस मुल्ला को इसका पूरा कहानी बताने के बाद तो उस मुतवा ने बोला कि हम उसका जिन वगैरह इंशाल्लाह निकालने का कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ठीक 2-3 घंटा तक मुतवा ने कोई दम वगैरह पढ़ के उन्होंने कुछ अपने हाजरात वगैरह किया। तो चुनांचा उसने देखा कि इसको बहुत बड़ा दचका लगाया। तो मुल्ला ने उसको क्या किया कि नाज़रीन उन्होंने उधर से जिन्नात और परियत के जो मकाम थे उधर तक कोहकाब तक वो लोग का राब्ता किया और पूछा कि इस बंदे को तुम लोगों ने बिगाड़ के रखा हुआ है,
لہٰذا میں تم لوگ کا جہاں بستی ہے اس کو ویران کر دوں گا اگر تم لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو وہاں ناظرین جنوں اور مکانوں بلاہوں نے اپنے بڑے پیشوا کو بلایا اور پیشوا کو ادھر حاضر کیا۔ تو پیشوا نے بولا کہ ہمارا کوئی غلطی نہیں ہے اور ہمارا تمہارا مخلوق کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لہٰذا یہ ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا جس کا باپ بہت اچھا آدمی ہے اور کبھی کبھار ہمارے علاقے میں کوہ کاف گھومنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ جو کوکو اور اس کے ماں یہ دونوں حرامی تھے اور ہمارے مخلوق سے بھی ہمارے ساتھ بھی انہوں نے کچھ غلط کیا، اس کے لیے ہم نے وہ دونوں کو اپنے محلے سے نکال دیا، اس لیے اس کو جگہ نہیں ملا۔ انہوں نے دوسرا جگہ کو آباد کیا اور وہاں انسانوں اور جانوروں اور بہت چیزوں کو اپنے قید میں ڈالا۔ ہم بھی اس کے لیے خوش نہیں تھے، لیکن وہ بہت ظالم تھے، اس کے لیے ہم نے اس کے ساتھ لڑائی وغیرہ نہیں کیا، لیکن اچھا ہو گیا کہ اس کو اپنا سبق مل گیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو ناظرین متوا نے بولا کہ اس باتوں سے میں تم کو چھوڑوں گا نہیں، یہ تو میرا انسان کو صحیح کر دیں، اگر نہ تو ورنہ تو میرا کوئی جنگ وغیرہ کے لیے تیاری کریں کہ میں تمہارے گاؤں کے اوپر حملہ کروں گا۔ ناظرین دونوں نے اپنے حاضرات کے اندر یہ باتوں کو کرنے کے بعد پورے آدمی حیران ہو گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو آخر کار ناظرین پریوں اور جنات کے بلاح کا مدیر نے بولا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں تم لوگ کو کچھ ٹپس دوں گا، اس ٹپس کو آزمائیں، انشاءاللہ آپ لوگ کا آدمی صحیح ہو جائے گا اور ہمارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں بڑھائیں، لہٰذا ہم بھی دوستی چاہتے ہیں اور ہم بھی آپ کے علاقے میں نہیں آتے ہیں اور لہٰذا تم بھی ہم لوگ کے علاقے میں نہیں آئیں اور ہم لوگ کے نسل وغیرہوں کو برباد نہ کریں۔ تو ناظرین دونوں کا جنگ زیادہ چھڑ گیا، تو ملا نے اس کو چھوڑا بھی نہیں، اس نے بولا کہ ابھی میرے کو یہ صحیح کرنا ہے، اگر نہ تو میرا بھی ادھر عزت کا سوال ہے کہ بادشاہ نے میرے کو بہت دور سے ادھر سے لے کے آیا، اگر اس میں ناکام ہو جاؤں گا تو بادشاہ کو معلوم نہیں میرے کو کیا سزا دے گا۔ تو اس نے بولا کہ مشکل نہیں، اگر تمہارا عزت کا سوال ہے تو میں تم کو ابھی طریقہ دوں گا اور میں ادھر سے ہٹ جاؤں گا، تم یہ عمل کو کریں اور دیکھ لیں، ٹھیک اگر آپ کا انسان صحیح نہیں ہو گیا اور یہ انسان کی شکل میں نہیں آیا تو پھر میرے سے جو تمہارا دشمنی ہے، جو تمہارا بات ہے تو بعد میں کر دیں، لیکن ابھی میرے کو ادھر انسانوں کے ساتھ چھوڑ دیں، کیونکہ ادھر انسان بہت ہیں اور اس کی بدبوؤں کی وجہ سے میرے کو ادھر گوارا نہیں ہو رہا ہے، پلیز میرے کو جانے دیں۔ تو ناظرین ملا نے اس کو رخصت کیا اور اس کو ٹپس بتایا، تو ٹپس کیا تھا وہ بھی میں شیئر کرنے والا ہوں۔ ناظرین بلاہوں کو اور جنات کے مدیر نے وہ لوگ کو بولا کہ تم لوگ جو انسان کو یہ مصیبت ہے اس کا پکڑ کے ایک جگہ میں لے کے جائیں اور اس کے ساتھ کچھ پانی لے کے آئیں اور اس کو پانی کے اندر رکھ دیں، اور جب پانی کے اندر رکھیں گے تو اس کا چمڑے کا جو پوست ہے وہ کتیا کا وہ نکل جائے گا، اس کو دور لے کے جائیں اور ایک تندور کے اندر آگ میں ڈال دیں، اور جب وہ آگ میں ڈالیں گے تو اس کے ساتھ وہ جل جائے گا، اور جل جانے کے بعد ناظرین اس سے وہ بولا کہ اگر یہ دھواں نکلے گا تو یہ دھوؤں کی وجہ سے اس کا جن نکلے گا اور یہ دھواں پھر ادھر سے کوئی کاپ آئیں گے اور اس کا بیماری سے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین چنانچہ ملا نے پانی بھی لایا اور آگ بھی جلایا اور تندور کے اندر بہت آگ دیا، تو چنانچہ اس کو پانی کے اندر رکھ دیا، تو اس نے اپنا چمڑا نکالا اور انسان کا روپ میں آیا۔ تو ملا نے ناظرین کیا کہ ملا نے اس چمڑے کو فوراً لے کے تندور کے آگ میں ڈال دیا، تو ڈالنے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے کالا دھواں آسمان تک چھانے لگا اور سب آدمی نزدیک و قریب و کرب و جوار کے بے ہوش ہونے لگے۔ تو چنانچہ ملا نے سنبھالتے ہوئے آدمیوں کو اس کو فوراً جلا دیا، اور جلانے کے بعد وہی پانیوں کو لے کے پھر تندور کے اندر ڈال دیا۔ تو ناظرین گھسیٹوں کے انسان بن گیا اور انسان کے روپ میں آیا اور ٹھیک بیٹھ کے بات کرنے لگا، اور اس نے ہنسی مذاق کرنے لگا اور بادشاہ کے بیٹے کے ساتھ زیادہ خوش ہو گیا۔ ناظرین اس خوشی کے ساتھ جب انہوں نے اپنے دولہا دلہن کے ساتھ سجے ہوئے اس زیوروں کو، اس گلے میں ہاروں کو اور اس نہ جانے کیا کیا قیمتی چیزوں کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے اندر جو ایک سیلاب تھا، جو ایک طوفان تھا، وہ برپا ہو گیا، اور وہ طوفان اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں نکل کر اس کے رخساروں کے اوپر آیا، اور نیچے اس کے جو دلہن کے کپڑے تھے اس کو بھیگنے لگا، اور وہ حیران ہونے لگا کہ اس نے کیا کیا۔
تو नाज़रीन बादशाह के बेटे ने पूछा कि मेरी जान जिगर तुमको क्या हो गया कि अचानक तुमने अपने अंदर एक सैलाब बर्पा किया। तो उसने बोला कि मेरे को पुराने यादों की वजह से मैं ऐसा हो गया कि मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा भाई दिलफुल न जाने वो लोग किधर थे। इस मेरे शादी में अगर वो लोग हमारे साथ होते तो मैं ज़िंदगी में होश किस्मत लड़की वही होता जो कि अपने माँ बाप के सामने दूल्हा दुल्हन की रंग में सजा जाता था। लेकिन अचानक मेरा ज़िंदगी ने मेरे को ऐसा पलटा खाया और मैं ऐसा धोखा में चला गया और मेरे ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ खाया कि मैं ख़ुद हैरान हो गया, मैं किधर तक किधर चला गया। तो नाज़रीन उसने अपने बड़ी प्यारी निगाहों से सजाते हुए दुल्हन की तरफ नश्क निगार को देखते हुए और अपने हमराह के महबूबा को बोला कि महबूबा तुम देख रहा हो कि जो इधर जो कुतिया के चमड़ा को उधर जलाया उसके अंदर जो राख है वो असल राख नहीं है, वो हीरे जवाहरात हैं, बल्ह ने मेरे को दिए थे, वो नहीं जलेंगे। लिहाजा तुम लोग जाएं और उसको देख लें कि वो तंदूर के अंदर अभी क्या बाकी रह गया। तो नाज़रीन बादशाह का बेटे फ़ौरन इधर से उठ गया और उसने गया देखा ताकि तंदूर का अंदर का आग तो खलास है लेकिन उसके अंदर बिजली का नमूना ऐसा चमक मार रहा है। तो उसने देखा कि पूरा सोने और जेवरात उधर पड़े हुए हैं। तो जल्दी उन्होंने उधर उसको जमा करके अपने महल में लाया और दोनों बैठ के उसको देखने लगे और हंसी खुशी रखने लगे और वो लोग एक दूसरे को देख के ज़्यादा खुश हो गए। नाज़रीन कल देखते हैं कि बादशाह और उसके बहू के साथ जो आदमी उसके देखने में आएंगे वो लोग क्या फ़ील करेंगे। उम्मीद है कल भी आप लोग इंतज़ार करते रहेंगे अगले पार्ट तक। आज हम लोग को दें इजाज़त, बने रहें और देखते रहें डेली हम सफ़र को। डेली बेसिस में हम लोग कहानियाँ लाते रहेंगे। कल तक के लिए हम लोग को दें इजाज़त, बने रहें और देखते रहें डेली हम सफ़र। ज़िंदगी रहेगी तो सफ़र रहेगा, सफ़र के साथ कुछ कहानियाँ जोड़ेंगे जो कि ज़िंदगी में काम आते हैं। दें हम लोग को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।